Hello, good morning everybody. Welcome to my channel Swastik Education Tech. Good morning ପିଲାମାନେ। ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପରିମିତି ବହିର ବୃତ୍ତ ପାଠ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମର ସାର୍କିଲ ବା ବୃତ୍ତ ପାଠ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ୟାମିତିରେ ବୃତ୍ତ ପଢ଼ିଥିଲେ। ବୃତ୍ତର ଆମର ମୌଳିକ ଧାରଣା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଛ। ତ ଆଜି ଆମେ କ୍ଲିୟରଲି କିପରି ପରିମିତି ବୃତ୍ତ ପାଠକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିପାରିବା ଦେଖିବା। ତ ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସାମତଳିକ ଚିତ୍ର ଯେପରିକି ତ୍ରିଭୁଜ, ବର୍ଗଚିତ୍ର, ରମ୍ବସ୍, ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍ ଏଭଳିଆ ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏବଂ ତାର ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ। ତତ୍ ସହିତ ଆମର ଘନବସ୍ତୁ ଯେପରି ଆୟତଘନ, ସମଘନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ। ତାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏବଂ ଆୟତନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଶିଖିଥିଲେ। ତ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆମର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ଆମର ବୃତ୍ତ ଯେପରି ବକ୍ରରେଖୀୟ ଚିତ୍ର, ବୃତ୍ତର ପରିଧି, ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମେ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତତ୍ ସହିତ ଆମର ଘନବସ୍ତୁ ଯେପରିକି ପ୍ରିଜିମ୍, ସିଲିଣ୍ଡର, କୋନ୍, ଗୋଳକ, ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଳକ ଏଭଳିଆ ଘନବସ୍ତୁର ଆମେ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତତ୍ ସହିତ ତାର ଆୟତନ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆମେ ଆଜି ଆମର ବୃତ୍ତ ପାଠରେ ବୃତ୍ତ ବିଷୟରେ, ବୃତ୍ତର ପରିଧି ବିଷୟରେ କିଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମର ବୃତ୍ତର ପରିଧି, ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଯାହାକୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ସି ବୋଲି କହୁଛେ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଉଛି ସାର୍କମଫେରେନ୍ସ ଅଫ ଏ ସାର୍କିଲ। ସାର୍କମଫେରେନ୍ସ ଅଫ ଏ ସାର୍କିଲ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମେ ବୃତ୍ତର ପରିଧି କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ତାର ସୂତ୍ର ଯଦି ଆମେ ମନେ ରଖିଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଇଜିଲି ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ତ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ନିଆଯାଉ, ମନେକର ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଓ ନିଆଯାଉ। ତ ଏଠାରେ এই ଟୋଟାଲ ଯୋଉ ଚାପ ଦେଖୁଛ ବୃହତ ଚାପ, ଏହା ହେଉଛି ବୃତ୍ତର କ'ଣ ପରିଧି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସି ବୋଲି କହୁଛେ। ବୃହତ ଚାପଟି ମନେକର ଏହାର ଆମେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅଛି, ଏହାର ପରିଧି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅଛି। ତ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଭଳିଆ ପୋଜିସନରେ ଆମେ ଏଠି ଏ ବୋଲି ଗୋଟେ ନାମକରଣ କରିଦେଇକି ଆମେ ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଏଇଟା ଏ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସୂତା ପକେଇକି ପୁଣି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ସିଧା କରିକି ସ୍କେଲରେ ମାପି ପାରିବା। କାହିଁକି ଏଇଟା ବକ୍ରରେଖୀୟ ଚିତ୍ର, ଆମେ ତାକୁ ସ୍କେଲରେ ସିଧାସଳଖ ମାପି ପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସୂତା ପକେଇକି ଏଇ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଏଇଠି ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ ସୂତାରେ ମାପିକି ପୁଣି ତାକୁ ସିଧା କରିକି ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଛୋଟିଆ ବୃତ୍ତ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବୃତ୍ତ ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତାର ପରିଧି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ। କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ କେସରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଏଭଳିଆ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥାପନ କରି ତାକୁ ନାମକରଣ କରିଦେବା P1, P2, P3, P4, P5, P6 ଇତ୍ୟାଦି। ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମେ ଯୋଉ ସେଗମେଣ୍ଟ ପାଇବା, ଖଣ୍ଡ ପାଇବା ବା ଅଂଶ ପାଇବା, ସେ ରେଖା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପିକି ତାକୁ ଯୋଗଫଳ କରିଦେଲା ପରେ ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ଆମେ ପରିଧି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ, ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି, ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି ଯେପରିକି P1, P2 ପ୍ଲସ P2, P3 ପ୍ଲସ P3, P4 ଏଭଳିଆ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି ସେଗମେଣ୍ଟ କରିକି ପ୍ଲସ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ହେବ, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି, ଯେତେ ପାଖାପାଖି ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସେତେ ସଠିକ ଆମେ ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ତ ସେ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ବିନ୍ଦୁ ଆମକୁ ଏତେ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏଇ କେସରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ ଓ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଆମେ କିପରି ଶୀଘ୍ର ବୃତ୍ତର ପରିଧିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା, ବୃତ୍ତର ଯେଉଁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଛି, ଟୋଟାଲ ବୃତ୍ତର ବଡ଼ ବୃତ୍ତର ଯେଉଁ ଚାପର ବଡ଼ ଚାପ ଦେଖାଯାଉଛି ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମେ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ 1761 ମସିହାରେ ସୁଇସର ଗଣିତଜ୍ଞ ଜୋହାନ୍ସ ଲାମଟ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଆମର 1761 ମସିହାରେ ସୁଇସ ଗଣିତଜ୍ଞ
ସୁଇସ୍ ଗଣିତଜ୍ଞ ଜୋହାନ୍ ଲାମ୍ବାର୍ଟ କଣ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ? ସେ କିଛିଟା ବୃତ୍ତ ନେଲେ, ଛୋଟ ବୃତ୍ତ, ଆହୁରି ଟିକେ ବଡ ବୃତ୍ତ, ଆଉ ଟିକେ ବଡ ବୃତ୍ତ, ଆହୁରି ଟିକେ ବଡ ବୃତ୍ତ, ଏଇଭଳିଆ ପୃଥିବୀ ଭଳିଆ ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇକି ତାର ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଯେପରି ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ଗୋଟେ ବ୍ୟାସ ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟାସ ଅଛି ବୃତ୍ତର। ତ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ ବୃତ୍ତ ପାଠରେ ବ୍ୟାସ ଡି ବା ଡାଇମିଟର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ନା ଦୁଇଟି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ 2r। ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛୁ ଏଇଟା, ବ୍ୟାସ ଡି ସମାନ 2r ଜାଣି ସାରିଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଛୋଟ ଟିକେ ବଡ, ତାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ବଡ, ତାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ବଡ, ଏଇଭଳିଆ କିଛିଟା ବୃତ୍ତ ନେଲେ ସେ। ଏଇଭଳିଆ ପୃଥ୍ୱୀ ଭଳିଆ ବୃତ୍ତ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଥିଲେ। କଣ ଦେଖିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି? ନାଇଁ ବୃତ୍ତର ଯୋଉ ପରିଧି ଅଛି ଏବଂ ତାର ବ୍ୟାସ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବୃତ୍ତର ଯୋଉ ପରିଧି ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟାସ ଅଛି, ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଏବଂ ତାର ବ୍ୟାସ, ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଏବଂ ତାର ବ୍ୟାସ, ତାର ଅନୁପାତ ଯେତେବେଳେ ନେଲେ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ମାନଟେ ପାଇଲେ, ତାହାକୁ ସେ ପାଇ ନାମକରଣ କଲେ। ପାଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅପରିମେୟ ରାଶି। ଠିକ ଅଛି, ସେ କଣ କଲେ ନା ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଯାହାକୁ ଆମେ ସି କହୁଛେ ଡିଭାଇଡେଡ ବାय ବା ଅନୁପାତ ନେଲେ ବ୍ୟାସ ଯାହାକୁ ଆମେ ଡି ବୋଲି କହୁଛେ, ବୃତ୍ତର କଣ ବ୍ୟାସ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସେ କଣ ପାଇଲେ ଗୋଟେ ପାଇ, ଯାହା ଏକ ଅପରିମେୟ ରାଶି। ଅପରିମେୟ ରାଶି ପ୍ରଥମେ ଦେଖେଇଥିଲେ ପାଇ ଏକ ଅପରିମେୟ ରାଶି ବୋଲି 1761 ମସିହାରେ ଜୋହାନ୍ ଲାମର୍ଟ। ବୁଝିପାରୁଛେ ନା? ତ ଆମେ 9ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ ପଢିଥିଲେ, ଆମର ଦେଖିଥିବ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ପାଠରେ କଣ ନା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଗଣିତଜ୍ଞ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସଭ୍ୟତାରେ କିପରି ପାଇର ମାନ ଦେଇଥିଲେ। ତ ପାଇ ଏକ ଅପରିମେୟ ରାଶି। ଭାସ୍କର, ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ, ଟୋଲେମି, ଚୁଙ୍ଗଚିଙ୍ଗ ଏଭଳିଆ ଗଣିତଜ୍ଞ ମାନେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଭ୍ୟତାରେ ମଧ୍ୟ ପାଇର ମାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ତ ରାମାନୁଜନ ମଧ୍ୟ ପାଇର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେ ପାଇ ଏକ ଅପରିମେୟ ରାଶି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେ ପାଇଲେ ଯେ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ସହିତ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାଗ କଲେ, ଅନୁପାତ ନେଲେ, ତାର ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଲେ, ତାକୁ ସେ ପାଇ କହିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ସି କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରଖିଦେବି, ଅର୍ଥାତ୍ ଲେଖିଦେବା ଏଠାରେ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ସି ଡିଭାଇଡେଡ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସକୁ ତମେ କଣ କହୁଛ ନା ଦୁଇଟି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ 2r ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପାଇ। That implies ଆମେ କଣ କହିପାରିବା? ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2r into ପାଇ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ସି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପାଇବା 2r into ପାଇ 2πr। That implies ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏଠି ବୃତ୍ତର ପରିଧି ସି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2r into ପାଇ ନା 2πr ଏକକ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଏଇଟା ଆମେ ବୃତ୍ତର କଣ ପରିଧିର ସୂତ୍ର ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ତାକୁ ମନେ ରଖିବା, ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ବୃତ୍ତର ପରିଧି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପାଇ ଅଛି, ପାଇ ଏକ ଅପରିମେୟ ରାଶି, ପାଇ ଏକ ଅପରିମେୟ ରାଶି, ଏଠାରେ r ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହଉଛି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ତ ତମକୁ ଯଦି କଣ ଦିଆଯାଇଥିବ, ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦିଆଯାଇଥିବ, ବୃତ୍ତର ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି, ତାହେଲେ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ଆମର ଏଇ 2πr ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିକି। ତ ଏଇ ପାଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ ଲେଖିବା? ପାଇର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ନେବା? ପାଇ ଏକ ଅପରିମେୟ ରାଶି, ତ ଏହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2500 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେ ପାଇର ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଆସନ୍ନ ମାନ ତାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ହୋଇନି। ବିଭିନ୍ନ ଗଣିତଜ୍ଞ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସଭ୍ୟତାରେ ବିଭିନ୍ନ ମାନ ଗୁଡାକ ଦେଇଥିଲେ, ସଠିକ ମାନ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏଇଠି ପାଇର ଭ୍ୟାଲୁକୁ ନେଇପାରିବା 22/7 ନେଇପାରିବା, ପାଇର ମାନକୁ √10 ନେଇପାରିବା, ପାଇର ଭ୍ୟାଲୁକୁ 3.141, ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ମାନ ନିଆଯାଏ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯାଇଥିବ ଆମକୁ ପାଇର ଭ୍ୟାଲୁଟା ପାଖାପାଖି ଆମର ଏଇଭଳିଆ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡାକ ଦିଆଯିବ, 22/7 ଦେଇପାରେ, √10 ଦେଇପାରେ କିମ୍ବା 3.141 ଦେଇପାରେ। ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବ ସେ ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ସେଠି ପ୍ରୟୋଗ କରିକି
तार मान निर्णय करवा। ठीक अच्छे, ये आमर वृत्तर परिधि सूत्र। आम वृत्तर परिधि किपर निर्णय करवा जानिले, आ वृत्तर परिधि सूत्र को आम मन रखा। यहाँ टे मन रखी आमर व्यासार्ध निर्णय कर। तो आम नेक्स्ट आम कौन जा आमर वृत्तर चापर दैर्घ्य निर्णय सूत्र विषय आम आलोचना करवा। तो ये आम वृत्तर चापर दैर्घ्य निर्णय करवा एवं शिखा। तो जहाँ कौन आम डिटरमाइनिंग द लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक अच्छे पिला माने, तो आम वृत्तर आम चापर दैर्घ्य किपर निर्णय करवा। वृत्त नि जाऊ गोटे वृत्त नि जाऊ जार केंद्र बिंदु मन रहा ओ। तो ये चाप निगला ए एक्स बी एक चाप। ये चाप देखुच ए एक्स बी, यार आम दैर्घ्य निर्णय करवा जहाँ को आम संक्षेप एल नाम सूचित करुचे। चापर दैर्घ्य को आम संक्षेप एल नाम सूचित करुचे, तार दैर्घ्य आम निर्णय करवा। तो जिते गोटे चाप निर्णय कले केंद्र ठारे गोटे कोण सृष्टि है, जहाँ को कौन आम चाप संपृक्त कोण, जहाँ को आम थीटा नाम कोणर परिमाण को थीटा कहले। चाप संपृक्त कोण यह हूँ चाप संपृक्त कोण। तो पिला माने चाप जेतिकी बड़ हेबो कोणर परिमाण सेतिकी बेसी हेबो। आम वृत्त पाठरे पढ़ीचे चापर दैर्घ्य बढ़िले कोणर दैर्घ्य बढ़े, चापर दैर्घ्य कमिले कोणर दैर्घ्य कमे। तो ये चाप उपरे कोणटा डिपेंडेंट अच्छे, माने कोणर परिमाण निर्भरशील अटे। तो ये जिते छोटिया जो चाप देखुचे ए एक्स बी क्षुद्र चाप, एवं टोटाल जो वृत्त अच्छी वृत्त हूँ गोटे टोटाल बड़ चाप। वृत्तर गोटे बृहत चाप बा वृत्त निजे गोटे बृहत चाप अटे, जार डिग्री परिमाप तुम जान पिला माने वृत्तर डिग्री परिमाप केते ना 360 डिग्री। ठीक अच्छे, तो ये जो क्षुद्र चाप है एवं जो बृहत चाप है एम भर गोटे अनुपात अच्छी। से अनुपात को जिते नेबा से कौन हम से डिग्री परिमाप निर्भर कर, डिग्री परिमापर अनुपात उपर निर्भर कर। तुम लिखिपर ये ना गोटे वृत्तर गोटे वृत्तरे दुईटी चापर दैर्घ्यर अनुपात, दुईटी चापर दैर्घ्यर अनुपात सेमानंकर चापर कौन डिग्री परिमाप अनुपात सह समान, अनुपात सह समान। जेहेतु आम जानिचे जे गोटे वृत्तरे दुईटी चाप, ये चाप किए है एक्स बी चाप, आ गोटे चाप है टोटाल वृत्तटा। तो ये दुई जनकर चापर दैर्घ्यर अनुपात क्या सहित सामान हो ना सेमानंकर जो डिग्री परिमाप, ये चापर डिग्री परिमाप ये केते नहीं मन थीटा नहीं से 30 डिग्री हो पारे, 40 डिग्री 60 डिग्री हो पारे, 45 डिग्री हो पारे, 90 डिग्री हो पारे, 360 डिग्री भितर जेकोसी गोटे डिग्री परिमाप हो पारे। तो ये चापर डिग्री परिमाप एवं टोटाल वृत्तर डिग्री परिमाप हूँ 360 डिग्री, सेमानंकर अनुपात सह समान हो। ताको आम ये संक्षेप लिखिपर अतएव ना चापर डिग्री परिमाप, चापर डिग्री परिमाप अनुपात वृत्त, वृत्तर डिग्री परिमाप, वृत्तर डिग्री परिमाप टोटाल वृत्तर डिग्री परिमाप, जहाँ को आम कौन कौचे डिग्री परिमाप नुहे आमर दैर्घ्य सॉरी चापर दैर्घ्य आम लिखिपर ये जो देखाई चापर दैर्घ्य, चापर दैर्घ्य जहाँ को आम एल बोली कौचे एवं वृत्त वृत्तर वृत्तर दैर्घ्य अर्थात कौचे परिधि, जहाँ को आम कौचे कौन परिधि बा सी। वृत्तर दैर्घ्य माने कौन परिधि बुझुचे आगु पढ़ीचे, तार सूत्र हूँ 2πr। तो ये चापर दैर्घ्य एवं वृत्तर टोटाल परिधि क्या सहित समान हो सेमानंकर डिग्री परिमापर अनुपात सह समान। अर्थात ये चापर दैर्घ्य केते ना थीटा, चापर डिग्री परिमाप केते थीटा एवं वृत्तर डिग्री परिमाप केते तार परिधि अछि टोटाल 360
60 डिग्री। तो आम ये कौन चापर दैर्घ्य निर्णय करार अच्छे चापर दैर्घ्य निर्णय करार अच्छे तो दिट इम्प्लाइज आम लिखिपर ये देख चापर दैर्घ्य को रखीदे चापर दैर्घ्य जहाँ को आम एल कहूचे डिवाइडेड बाय वृत्तार परिधि दैर्घ्य जहाँ आमर अच्छी 2 पाई आर आम आगु निर्णय कर सारी जहाँ लिखिपर 2 पाई आर ठीक अच्छे ना इक्वल टू थीटा बाय 360 डिग्री। ओके पिला माने बुझी होउछि तो देख ये आम ताकू वज्र गुण कले कि आमको दरकार अच्छी कौन चापर दैर्घ्य एल इक्वल टू ये हरण अच्छी 2 पाई आर सेपटे गले कौन हो गुण हो अर्थात थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर तो ये लघिष्ठ हो तो चापर दैर्घ्य पाइले आम एल इक्वल टू कौन थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर ताकू जब आम लघिष्ठ करदे ताहले कौन हो ना 2 1 2 2 8 16 2 0 0 180 डिग्री तो यहाँ लिखिपर आम चापर दैर्घ्य एल इक्वल टू थीटा बाय 180 डिग्री इंटू पाई आर थीटा बाय 180 डिग्री इंटू 2 कोटी लघिष्ठ है कौन हो ना पाई आर आसी तो ये सूत्र को आम प्रयोग करि परिबा आम ताकू लघिष्ठ करके पाउचे तो आम सूत्र को मन रखिबा चापर दैर्घ्य निर्णय सूत्र एल इक्वल टू कौन हो ना थीटा बाय केते 180 डिग्री इंटू पाई आर ओके ठीक अच्छे तो यहाँ है चापर दैर्घ्य निर्णय सूत्र तो ठीक अच्छे जिते बेले आम चापर दैर्घ्य निर्णय करदे ये देख चाप सहित आमर जो व्यासार्ध दुईटी जोग हो जाइए तो गोटे चित्र तैयारी जहाँ को आम कहे वृत्तकला तुम्हें आगु वृत्त पाठ में पढ़ीच वृत्तकला तो वृत्तकलार आम कौन निर्णय करवा ना तार परिसीमा निर्णय करवा वृत्तकलार परिसीमा नेक्स्ट आम वृत्तकलार परिसीमा देख या लिखि नोट कर ना स्क्रीनशॉट नहीं जाओ तो देख तापर नेक्स्ट आम जा वृत्तकलार परिसीमा कोटा नाम हूँ OAXB वृत्तकला OAXB वृत्तकला OAXB वृत्तकला OXB वृत्तकलार आम कौन करवा परिसीमा परिसीमा बोले बुझा पड़ुची तो माने तार चतुर्पार्श्व जहाँ सीमा अच्छी से जोगफल समष्टि चतुर्पार्श्व जहाँ सीमा अच्छी माने एठारे कौन अच्छी OA अच्छी प्लस OB अच्छी एवं AXB चापर दैर्घ्य कौन OA दैर्घ्य प्लस OB दैर्घ्य प्लस लेंथ AXB माने AXB चापर दैर्घ्य जोग कले तार परिसीमा पाई आम बुझा पड़ुची ना तो ये लिखिपर आम OA केते अच्छी OA को आम वृत्तर व्यासार्ध बोली कहूचे तो एठारे OA जेतिकी OB सेतिकी तो एठारे आम लिखिपर R प्लस OB मध्य R प्लस AXB चापर दैर्घ्य को आम कौन कहूचे संक्षेप L आम जहाँ निर्णय करूचे सूत्र को सूत्र प्रयोग करके निर्णय करवा ना थीटा बाय 180 डिग्री इंटू पाई आर L निर्णय करवा को सूत्र प्रयोग करवा थीटा बाय 180 डिग्री इंटू पाई आर ये सूत्र निर्णय करिकी आम चापर दैर्घ्य L निर्णय करवा तो एठारे दुईटी व्यासार्ध प्लस गोटे चापर दैर्घ्य मिसीगला जहाँ हेबो ये केते हेबो ना आर आर हो 2R प्लस L एकक सेंटीमीटर रे सेंटीमीटर मीटर रे मीटर ठीक से चापर दैर्घ्य निर्णय कला बेले गोटे एकक लगे ठीक अच्छे थीटा बाय 180 डिग्री इंटू पाई आर कौन चापर दैर्घ्य एवं ये OXB वृत्तकलार परिसीमा समान 2R प्लस L दुईटी व्यासार्ध एवं गोटे चापर दैर्घ्यर समष्टि है तुम वृत्तकलार परिसीमा ठीक अच्छे तो ये थीटा दिखाई थीटार परिमाण को आम 3 प्रकार नहीं पार ठीक अच्छे ना कौन थीटा जो अच्छी
याकु आमे डिग्री रे नहीं परिबा, हां रेडियन रे नहीं परिबा एवं ग्रेड रे मध्ये प्रकाश करी परिबा। आमे जानि से आगरु चापर डिग्री परिमापर संज्ञा अनुसार हां आमे चाप पढिजे, चाप थीटा को आमे 0 रु 360 डिग्री मध्य डिग्री परिमाप रे नहीं परिबा, रेडियन परिमाप रे 0 रु 2 पाई मध्य नहीं परिबा एवं ग्रेड परिमाप रे नहीं परिबा 0 रु 200 ग्रेड मध्य ताकू आमे माप हिसाब रे नहीं परिबा। तो ई तीन प्रकार एकक मध्य यूज करी कि आमे थीटा र मान नहीं परिबा। ठीक अछि, तो आमे तापरे हम कोन करिबा एई भली आमे तीनोटी सूत्र जानि सारला परे जोटा कि हमर प्रथम थिला कोन ना वृत्तर परिधि c इक्वल टू 2 पाई r एकक, दुई नंबर हला वृत्तर चापर दैर्घ्य जोटा कि l इक्वल टू आमे कहूचे कोन ना थीटा बाय 180 डिग्री इनटू पाई r, और तृतीय हला तुमर वृत्त कलार परिसीमा, वृत्त कलार परिसीमा जहाँ को आमे कहूचे 2r प्लस l एकक। ए तीनोटी सूत्र को मन रखिबो एवं आमे नेक्स्ट वीडियो रे कोन करिबा विभिन्न प्रश्न गुडी कर आमे समाधान करिबा। ठीक अछि, सूत्र मन रखि सारला परे आमे ताहाकू टिके बारंबार लिखिबा माने मन रहि जिवो एवं विभिन्न प्रकार गणितर समाधान करि परिबा। ठीक अछि, थैंक यू।